सो हाय फ्रेंड्स केमी अच्छा आप बहुत भल थी अभी 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 कहते मैंने मैंने फास्ट रू हिंदी ब्लॉग बन आसी कौन कह किसी बुझीपार मानने हिंदी मानने कथा भारी आसूँ सब ब्लॉग रे जो हिंदी हिंदी जो कथा कहीदे मैंने सब हिंदी पाटर पशि जाऊँगी हिंदी पाटर पशि जाऊँगी कौन करे मुझे बुझी पारुनी माने मुझे भाविनी मोर सबुदिन ओडिया ब्लॉग आसे ओडिया ब्लॉग कहूँ मोर सबुदिन मैंने हिंदी ब्लॉग आसे आज कि ओडिया ब्लॉग कहीं भाविनी आम ओडिया लोक मैंने बुझी पार थे छोट पिला मैंने बुझी पार थे मो कथा से लगे मुझे ओडिया ब्लॉग आज करनी आज ओडिया ब्लॉग सबुदिन आसो ओडिया ब्लॉग सबुदिन आसो एमती कौ दिन ना जे ओडिया ब्लॉग मोर आसोनी सबुदिन आसो 9टा 6 आसो फास्ट मुझे 52 नंबर ब्लॉग जो 52टा ब्लॉग छाड़ी सब 5टा भोर 5टा 15 आसला आज एथर जो हम ब्लॉग सब माने 9टा 6 आसो दिन माने माने 9टा 6 जो सका 9टा 6 आसो आज आज आसला 9टा 6 आज भी आसी 9टा 6 लेकिन लेकिन मैंने किंतु कौन है ना काली आज जो दीटा ब्लॉग जाइए 9टा 6 9टा 6 से दीटा ब्लॉग हिंदी थिला आज जो पकौ ब्लॉगटा से ब्लॉगटा जीव कौ दिन ना काली काली जीव आज मोबाइल गली पड़े हाथ वीडियो धरिक मोबाइल वीडियो कर मोबाइल गड़ी पड़ा तो फ्रेंड्स हिंदी हिंदी पार्टी को हिंदी पलि आसी के कंट्रोल करी कि बुझी पार हिंदी माने ब्लॉग बने 50-53 ब्लॉग बनई देली ना हिंदी माने हिंदी कथा मैंने आज 54 ना 55 नंबर ब्लॉग आज से जो मोर मैंने आसी खाली हिंदी पलि आसी पैटर पशि जाऊँगी कौन करमी कि बुझी होनी तो अभी फ्रेंड्स मो मन को पलि आसला कही था हेलो फ्रेंड्स या कहीदे था चापी गली ना जाऊ तो सांग मैंने मोर ये जो ब्लॉगटा जो मोर कौन करनी हूँ गोटे जिनस मो आसूँ माने फास्ट कंपानी रू भोर 5टा पड़ोची ना भोर 5टा गने तो ब्लॉग बनई पारि मैंने खोला मोला एरिया पकई पारि ब्लॉग से रूम भर 4:30 बेले भी 4टा बेले अध घंटे ब्लॉग पकई मैंने बाहर को आसपारि बाहर को आइले मैंने खुला देखा किसी देखा भी हेनी से लगे मुझे 4टा बेले ड्यूटी आसे से ब्लॉग पकए ब्लॉग पकईकि मैंने आज रातिर अपलोडटा करदेवी अपलोडटा मैंने काली टाइम देदेवी 9टा आगु जाए आज ब्लॉग पकई 4टा बेले पकईकि रातिर एडिटिंग करके एडिटिंग बेसी करे ब्लॉग को एडिटिंग बेसी करे खाली जा टे कौन ये जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक पवन साउंड एमती सब आसूँ मैंने टे खाली कमे दिए मो जो पार्टी जो साउंडटा जाऊँ मुझे जोटा कथाटा कहूँ से ठीक थाए कि मो बैकग्राउंड साउंडटा टे कमे दिए से साउंडटा खाली कमे एति आकाशटा टे खाली चेंज मेज करे आचडी टे भिडियोटा करे एति घास मास सब जदि देखा घास मास सब चेंज करमी घास मास मैंने कलरटा चेंज करमी आकाशटा कलर चेंज करमी एति खाली एडिटिंग करे एडिटिंग कर सारिकी कौन हम ना अपलोड करदेमी यूट्यूब भिडियोटा माने ये माने मोर नेटवर्क आसुनी ये जिओर माने नेटवर्क शुद्ध आसुनी माने आम खाली आम जो कौन थी सेकेंड नंबर फ्लोर आम जो रूम ना माने से सेकेंड नंबर फ्लोर में सेकेंड नंबर माने 2 ताला 3 ताला बिल्डिंग घरटा
ଘରଟା 3 ତାଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ 2 ତାଲା ରହୁଛୁ। ଏଇଟା ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପକଉଛି। ୟା ତଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେ ତଳେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତା ତଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ସବା ଉପର ରୁମ୍ର 3 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ସବା ଉପର ରୁମ୍ର 3 ତାଲା ରହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ପିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ତଳ ପିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ତାଲା ପିଲା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ରହୁଛୁ ସେଇ ଆମ ଶଶୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପିଲା, ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ରହୁଛୁ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା मेरा कहनी मेरा मैंने मोर मैंने हमारा गाड़ी जा रहा है, ये देखो हमारा गाड़ी जा रहा है, ये वाला जो ट्रक के पीछे जा रहा है ना वो हमारा कंपनी का गाड़ी है। हम तो आ गया हिंदी देला कहदेनी पुणी कौन कर माने हिंदी माने मुझे बुझी पारूनी हिंदीटा होती माने कौन माने हिंदी मैंने 53 चौवनटा ब्लग बनईदेनी एमती माने हिंदी खाली कथाटा कौच ये तो मुझे तमिलटा शिखिनी, तमिलनाडु रोचे तमिल शिखिनी, तमिल शिखी खाली 2-3टा वर्ड एना सुरिए मैंने कौन ना कौन कौचु एना यहीरा जो कह ना मैंने जो तमिल स्टाइल माने कथा कह कथा कह मैंने यहीरा एमती करदेवे, यहीरा एमती करदेवे मैंने तमिल स्टाइल एना सुरिए मैंने कौन करुचे एना मैंने कौन सापड़ मैंने कौन खाइबा माने माने देखो केमिति अलग अलग कथा वो खाइबा खाइबा ओडिया रे खाना खा लिया हिंदी रो माने टिके माने एपर सेपर होछि किंतु एठी कोन सापड़ सापड़ माने कोन कि बुझी जो दिन 5टा आइने हम कंपनी गोटे लोकटा मते बताला सापड़ कर लिया सापड़ सापड़ एना एमएस एमि कहिदेला माने एमि मु कहनी सापड़ कोन कोइ से मु कुछ बुझी पाइनी। फिर 4-5 दिन के बाद मैं सोचा कि सापड़ क्या है, ऐसा हिंदी कह देनी कौन करी हिंदी पाठ पैसा 4-5 दिन पर भाविनी माने सापटा कौन कहते सी देखी भाभी भाभी जानते सापटा कहते खाइबाटा कहते सापड़ एनाची माने कौन करुचु एनाची तो फ्रेंड सांग मैंने से कथा छाड़ लगे से कथा कहला मैंने केते आड़ू केते कथा बाहर कि मुझे तमिल शिखेनी खाली ये शिखी आ कि शिखेनी आम कंपानी 2टा नुआ पिला आने खाली ये कहीकि डराऊँगी एना सोड़िकी हाँ एना सोड़िकी ये एनाची हाँ सापट ये 3-4टा वार्ड खाली मुझे जानती तमिल ये 3-4टा वार्ड कहीदे से सब मैंने छानिया सी भाई मैंने तमिल पूरा शिखिकी मैंने मो प्रांजल मैंने सी जानना तमिल कौन मुझे हिंदी भी ठीक से शिखिनी हिंदी शिखी मैंने 100 ରୁ 95% शिखी जाइए 5% शिखिनी 5% कौन ना प्रजापतिटा जीव हिंदी कौन कहे बई चढ़ेटा को हिंदी कौन कहे यही सब वार्ड गुड़ा मैंने शिखिनी मैंने ये गछटा गछ को तो निम गछ निम का पेड़ निम गछ को निम का पेड़ हो गला आ कौन कह मैंने देख आज मैंने केते दिन पर गोटे ब्लॉग बनईनी यही रही तो मुझे आज देखमी तुम मैंने मैंने हिंदी तो ब्लॉग बनवे मैंने मुझे मैंने कष्ट मैंने देख मैंने केते कष्ट ब्लॉग गुड़ा पकई मैंने कि भ्यू भी आसनी कि ब्लॉग बनई कि सबुदिन ब्लॉग तो आसो मोर भ्यू आसू न आसू मोर ब्लॉग बगई छाड़ी यही देख यही दिने दिने एमती रखीदेमी मोबाइल रखीदे दिने दिन ठिया होगी ब्लॉग बनईमी आउ दिन आउ गोटे ब्लॉग मुझे छाड़देनी से 2टा ब्लॉग छाड़ी पकईदिनी आउ गोटे ब्लॉग यही देख ये मैंने केते रिस्क ये मोबाइलटा डेरे देकी ब्लॉग बनवे केमी हाथ बाजी सब गड़ी पड़ो मोर मोबाइलटा रल ये मैंने मोबाइलटा रखिनी पड़ो देखा हेनी कि गड़े पहला मैंने कि देखा हेनी कि जाई भी पारन तो से मोबाइल रूम पिला से किए नहीं पड़े आउ देख आउ गोटे जगह देखी रही देख यही जगह मोर कम से कम 4-5टा भिडियो आसी यही ऑर्डर कौ दिन रखीदेमी कौ दिन यही ऑर्डर रखीदेमी
এই ରଡ଼୍ରେ କେଉଁଦିନ ରଖିଦେବି, କେଉଁଦିନ ଏଇ ରଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବି, ଏଇ ରଡ଼୍ଟାରେ ରଖିଲି, ଏଇ ରଡ଼୍ଟାରେ ରଖିଲା ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇଡ଼୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସିବନି କ୍ୱାଲିଟିଟା ବେଶୀ ଠିକ୍। ଆଉ ଦେଖ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁଠି ବଗେଇଥିଲି ବସିକି, ମାନେ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 53 ନହେଲେ 53 ନା 54 ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 53 ନହେଲେ 54 ଏଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର। ଦେଖିବ ମୁଁ କେଉଁଠି ବସିକି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ଡେରିରେ ଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏଇଠି ଦେଖି ମୁଁ ବସିଥିଲି। କ'ଣ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ମାନେ ସବୁଦିନ ତ କଷ୍ଟ ତ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ତ ମୋର କିଛି ଆସୁନି। ଦେଖିବା କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ତ ଏଇଲାଗି ଓଡ଼ିଆର ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଯିଏ ବି ହଉ, ମାନେ ତୁମେ ସବୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍, ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଆସିବ, ଅଧିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭିଉ ଗୋଟା ସବୁ ମାନେ ଅଧିକ ଆସିବ, ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଆର ହିନ୍ଦୀର ପକେଇଲା ମାନେ ତାମିଲ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିଦେବେ ସବୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାଟା ହିନ୍ଦୀ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିନଥିଲି, ଯେବେ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେବେ ନା 2023ର ତ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଫାଷ୍ଟ ତ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ତ ମୁଁ କହିଛି ସେ କଥା ସବୁ। ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ, ମୋର ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମୋତେ କିଛି ଆସିନି ମୋର, ମାନେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଆସିବ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତିକି ସହିକି ଆସିଛି, ମାନେ ଦିନେ କାନ୍ଦି ପକେଇବି, ଦିନେ ଖାଇନି, ପିଆଜ ପକେଇକି ଖାଲି ଖାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଦିନ, ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଭାତ, ପିଆଜ ଆଉ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଚାର ଡବା, ସେ ଆଚାର ଡବା ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଆଚାର ପକେଇକି ଖାଇଛି, ଆଉ ମାନେ କିଛି ଖାଇନି। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିବି, ଭାତ ତରକାରୀ ମୁଁ ତ ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତରକାରୀ ମାନେ ବାଟନ କଷା ହୁଏନି ନା, ହେଲେ ମାନେ ବାଟନ ଏତିକି ନେଇକି ଯିବି ଖାଇବା ଲାଗି, ଏତିକି ମାନେ ବାସିବ, ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ସେଇ ଲାଗି ମାନେ ଖାଏନି ସେ ତରକାରୀ। ସେଠି ସେ ଜାଗା ନା ମୁଁ କହିବିନି, କେବେ ବି କହିବିନି ସେ ଜାଗା ନା କୋଉଠି ଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଦୀପ ଭାଇର ମୋର, ଦୀପ ଭାଇ ଏବେ ତଳେ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ। ଦୀପ ଭାଇ ସେ ମାନେ ତଳେ ଅଛି ଏବେ, ସେ ଏଇଠି ମୋ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଦିହାଙ୍କେ ହିଁ ଯାଇଛୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ଯାଇଛୁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ପଳେଇଥିଲୁ ସୁରାଟ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ, ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ସୁରାଟ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବି ଆଗରୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଠି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରିକି ଆଇନି, କାମ କରିଛି କ'ଣ 10 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ଆମ ଦିହାକୁ, 10 ଦିନ ଦେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖ ଆମ ଚାଚା ଆସିଗଲେ, ବାଣ୍ଡାଳିଆ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡାଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିନାୟକ। ମୁଁ ହେଲେ ଭାଷା କହିଦେଉଛି, ଭାଷା ତ କହିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ମାନେ ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ନେଇଯିବ ସବୁଦିନ, ମାନେ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି। ସିଏ ସେଠି ଦେଖିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିବନି, ମୁଁ କହିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତା, ମୋ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବଢ଼ନ୍ତା, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ନେବ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖ ତା ଚଡ଼ି ମଡ଼ି ସବୁ ଦେଖା ହେଲାଣି, କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ତ କହି ହେଉନି, ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବେ ସବୁ। ମୋ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଡିକେ ବ୍ଲଗର ଏମିତି, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏମିତି, ମୋ ନା ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ହେଲେ ଚାଚା ନେବେଇଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ହେଲା ବିପି ତ ଦେଖିବନି, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ମୋବାଇଲଟା ତ ନେବ। ଚାଚା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନା ରहा हूँ, ठीक है, थोड़ा हाई कर दो, हाई कर दिया। ओ चाचाଙ୍କର ମାନେ ପେଟଟା ମାନେ ଖରାପ ଥିଲା, ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା ନା, ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆର କହିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା କହିଦେବୁ, ମୁଁ ସେଇ ଲାଗି ଭାଷା କହିଦେଲି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀର ଶୋଧି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି, ମାନେ ସେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ମୋତେ ଘିଅ ଦେଇକି ମୋ ଗାଁ ଆଉ କହିବିନି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରଖିଲି। ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।